जमीयत उलमा इस्लाम ने अपनी मरकजी मजलिस अमूमी के 2 रोज़ा इजलास के बाद ये हतमी फैसला कर लिया है कि पार्टी तहरीक इंसाफ के साथ किसी किस्म का इत्तेहाद नहीं करेगी और न ही वो किसी ऐसे सियासी इत्तेहाद का हिस्सा बनेगी जो तहरीक इंसाफ की अमा या हमायत से कायम किया जाएगा। रोमन कैथोलिक चर्च के 266वें पोप फ्रांस 88 वर्ष की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। वो काफी अरसे से फेफड़ों की बीमारी और नमूनिया जैसे आर्जों का शिकार थे। इसके बावजूद उन्होंने ईद उल फसा यानी ईस्टर के मौका पर 20 अप्रैल 2025 को सेनेट पैटर्स स्क्वायर में खुसूसी दुआ की क़यादत की थी। इसराइल ने गजा में जुल्म बर्बरियत की तमाम हदें पार कर दी हैं और ताज़ा हमलों में मजीद 30 बेगुनाह फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया है। मुतअद्दिद अफराद जख्मी हैं जिनमें कई की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना है कि 26वीं आईनी तरमीम एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है जो मुल्क के अदालती निज़ाम की बेहतरी के लिए की गई है। उनका कहना था कि इल्म गैब किसी के पास नहीं और अगर मुस्तकबिल में कोई और इकदाम दरकार हुआ तो तमाम इत्तेहादी जमातें और पार्लियामेंट मिलकर फैसला करेगी। शायर मशरिक और मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की आज बरसी नहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। उनकी शख्सियत बरसगीर की तारीख में नहायत अहमियत की हामिल है, जिन्होंने न सिर्फ अलहदा वतन का ख्वाब देखा बल्कि अपनी शायरी और फलसफे के जरिए बरसगीर के मुसलमानों में बेदारी की एक नई रूह फूंकी। जमीयत उलमा इस्लाम ने अपनी मरकजी मजलिस अमूमी के 2 रोज़ा इजलास के बाद ये हतमी फैसला कर लिया है कि पार्टी तहरीक इंसाफ के साथ किसी किस्म का इत्तेहाद नहीं करेगी और न ही वो किसी ऐसे सियासी इत्तेहाद का हिस्सा बनेगी जो तहरीक इंसाफ की अमा या हमायत से कायम किया जाएगा। इस अहम इजलास का इनेकाद लाहौर में हुआ जो एतवार को इख्तिताम पजीर हुआ। JUI ने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया है कि वो पार्लियामेंट में एक आजाद अपोजिशन का किरदार अदा करेगी। वो हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेगी, ताहम पार्लियामेंट में पेश किए जाने वाले मामलात का जायजा लेती रहेगी और हर मामले में अलग से फैसला किया जाएगा कि तहरीक इंसाफ से ताउन करना है या नहीं। ज़राए के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम ने आने वाले दिनों में अपनी सियासी सरगर्मियों का शेड्यूल भी जारी किया है, जिसके मुताबिक 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान लाहौर के सब्जाजार में इसराइली मुर्दाबाद रैली मुनक्किद की जाएगी। इसके बाद 10 मई को पेशावर और 17 मई को कोयटा में इसराइल के खिलाफ इज्तिमात होंगे। पार्टी ने सिंध तंजीम के इस मौक़िफ़ की भी तायद कर दी है जिसमें पंजाब की जानिब से नहरें निकालने के इक़दाम की मुखालफत की गई थी। ताहम मरकजी क़यादत ने इस मामले पर किसी अमली राय अमल इख्तियार न करने का फैसला किया है। मिनरल्स और माइनर्स से मुतालिक कानून साजी के हवाले से जमीयत उलमा इस्लाम ने सूबे के आईनी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का ऐलान किया है और कहा है कि वो इस हवाले से हर फोरम पर अपनी आवाज़ बुलंद करेगी। सियासी मुबस्सरीन का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में JUI ने कौमी सियासत के अहम मोड़ पर दुरुस्त और असूली फैसले किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने कई बार राजदारी के साथ राब्ते किए हैं और वजाहतें तलब की हैं, मगर PTI की तरफ से कई हफ्ते गुजरने के बावजूद वजाहत जवाब न दिए जा सके। ज़राए का कहना है कि JUI एक वसी तरीन अपोजिशन इत्तेहाद कायम करना चाहती है ताकि हुकूमत के खिलाफ मौसर अंदाज में आवाज बुलंद की जा सके। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की जानिब से एस्टेब्लिशमेंट के साथ खुफिया मुज़ाकरात जारी थे, जिसके बायस JUI को शुबा हुआ कि वो दूसरी सियासी जमातों को अपने मुकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। यही वजह है कि जमीयत ने तहरीक इंसाफ से फासला रखने का फैसला किया है और खुद को एक खुद मुख्तार अपोजिशन जमात के तौर पर मुनज़्ज़ब करने की हिकमत अमली अपनाई है। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना है कि 26वीं आईनी तरमीम एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है जो मुल्क के अदालती निज़ाम की बेहतरी के लिए की गई है। उनका कहना था कि इल्म गैब किसी के पास नहीं और अगर मुस्तकबिल में कोई और इकदाम दरकार हुआ तो तमाम इत्तेहादी जमातें और पार्लियामेंट मिलकर फैसला करेगी। पंजाब बार कौंसिल में बैनुल अक़वामी मसालहत और सालसी ट्रेनिंग के आगाज पर तकरीब से खिताब करते हुए वजीर कानून ने कहा कि मुतबादिल ज़राए इंसाफ को जुडिशियल सिस्टम से अलग समझना गलत है। ये एडवोकेसी की एक जदीद शक्ल है और हुकूमत ने वक्त की जरूरत को देखते हुए IMAC का क़याम अमल में लाया है। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि मुल्क में मुकदमात का बोझ बहुत ज्यादा है। 3 लाख केसेस सिर्फ हाई कोर्ट्स में ज़ेरे अल्तवा हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट में भी हजारों मुकदमात पेंडिंग हैं। उन्होंने कहा कि इन मुकदमात को मौसर तरीके से निपटाने के लिए अलग बेंचेस और वक्त मुख्तसर किया गया है, जबकि वकला का किरदार भी कम होने की बजाय मजीद बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि नई नस्ल के वकला को चाहिए कि वो कानून के नए दायराकार और आइडियाज को अपनाएं, क्योंकि इल्म का ये आसमान उनकी बुलंदियों का जरिया बन सकता है। उनका कहना था कि ये तमाम काविशें आवाम के लिए हैं और हमें सबसे ज्यादा सहूलत आम साइलिन को देनी है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर कानून ने कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि लाहौर में भी कराची की तर्ज पे तमाम अदालतें एक ही मुकाम पर हों ताकि बार और आवाम दोनों को सहूलत हो। उन्होंने बताया कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का ये मंसूबा हुकूमत पंजाब को पेश किया गया है और वजीर आला पंजाब
مریم نواز اس پر عمل درآمد کے لیے تیار ہیں۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ بار کونسل کے انتخابات میں شفافیت کے لیے ووٹرز کی ڈیجیٹلائزیشن کی جائے گی اور انتخابی اخراجات پر پابندیاں بھی قانون کا حصہ بنائی جائیں گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ اگر کوئی ریاستی تنصیبات پر حملہ کرے گا تو اسے قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھولوں کے ہار نہیں پہنائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت ہائی کورٹ بارز کو سالانہ گرانٹس دیتی ہے اور یہ فنڈز گزشتہ 2 برسوں میں لاہور ہائی کورٹ بار کو فراہم کیے گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے صوبے کے عدالتی نظام کی بہتری پر توجہ دے تاکہ وہاں کے عوام کو زیادہ سہولت مل سکے۔ شاعر مشرق اور مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی آج برسی نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ ان کی شخصیت برصغیر کی تاریخ میں نہایت اہمیت کی حامل ہے، جنہوں نے نہ صرف علیحدہ وطن کا خواب دیکھا بلکہ اپنی شاعری اور فلسفے کے ذریعے برصغیر کے مسلمانوں میں بیداری کی ایک نئی روح پھونکی۔ علامہ اقبال کا 1930 میں الہ آبادی میں دیا گیا تاریخی صدارتی خطبہ ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، جس میں انہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ مملکت کا تصور پیش کیا۔ ان کی تعلیمات اور قائد اعظم محمد علی جناح کی جدوجہد کے نتیجے میں پاکستان ایک آزاد ریاست کی صورت میں دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے آبائی شہر سیالکوٹ میں حاصل کی، مشن ہائی اسکول میں میٹرک کیا اور مرے کالج سے FA پاس کیا۔ بعد ازاں گورنمنٹ کالج لاہور سے فلسفے میں ماسٹرز کیا اور اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ کا رخ کیا، جہاں انہوں نے انگلینڈ سے قانون کی ڈگری حاصل کی اور جرمنی کی میونخ یونیورسٹی سے فلسفے میں PhD مکمل کی۔ واپسی پر انہوں نے اورینٹل کالج میں تدریسی خدمات انجام دی اور بعد ازاں وکالت کو مستقل پیشے کے طور پر اختیار کیا، مگر ان کی اصل پہچان شاعری، فلسفہ اور سیاسی شعور ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے نوجوانوں کو جگایا، مسلمانوں کو ان کی اصل شناخت یاد دلائی اور سماجی شعور اجاگر کیا۔ انہیں 1922 میں برطانوی حکومت کی جانب سے سر کا خطاب دیا گیا، مگر ان کی اصل پہچان ان کا فکری قدوقامت اور قومی خدمات ہیں۔ ان کے مشہور شعر مجموعوں میں بانگ درا، ضرب کلیم، باب جبریل اور ارمغان حجاز شامل ہیں، جن میں اسلامی فکر خودی کا پیغام، اتحاد اور اقوام عالم کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ علامہ اقبال کا پیغام آج بھی اتنا ہی تازہ اور مؤثر ہے جتنا ان کے دور میں تھا۔ موجودہ حالات میں ان کے افکار اور شاعری سے رہنمائی لیتے ہوئے قومی اتحاد، ینگانگت اور خودی کے فلسفے کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ علامہ اقبال 21 اپریل 1938 کو انتقال کر گئے، مگر ان کی تعلیمات اور افکار آج بھی زندہ ہیں اور آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ان کا مزار لاہور میں بادشاہی مسجد کے احاطے میں واقع ہے، جہاں ہر سال ان کی برسی پر عوام اور خواص حاضری دیتے ہیں اور ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور مایہ ناز وکٹ کیپر راشد لطیف نے قومی کرکٹ میں میچ فکسنگ سے متعلق بڑے انکشافات کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے اپنی سوانحہ عمری پر کام شروع کر دیا ہے، جس میں 90 کی دہائی میں کرکٹ میں ہونے والی فکسنگ کے تمام راز افشا کیے جائیں گے۔ راشد لطیف نے بتایا کہ وہ اپنی کتاب میں تفصیل سے بتائیں گے کہ میچ فکسنگ کیسے کی جاتی تھی اور کون اس میں ملوث تھا اور کس سابق کپتان نے صدارتی معافی کے لیے درخواست دی۔ ان کا کہنا تھا کہ 90 کی دہائی کا دور کرکٹ میں کرپشن کے حوالے سے بدترین دور تھا اور اس وقت بہت کچھ ایسا ہوا تھا جو سامنے آنا باقی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 2004 میں ریٹائرمنٹ کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب وہ اپنی زندگی اور کیریئر سے جڑے ان اہم واقعات کو ایک کتاب کی صورت میں منظر عام پر لانے جا رہے ہیں۔ راشد لطیف کا کہنا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ قوم کو معلوم ہو کہ اس وقت قومی کرکٹ کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا اور وہ کون لوگ تھے جنہوں نے کھیل کو بدنام کیا۔ یاد رہے کہ راشد لطیف ان چند کھلاڑیوں میں شامل تھے جنہوں نے سب سے پہلے 1994 میں میچ فکسنگ اور ڈریسنگ روم کے خراب ماحول کے خلاف آواز بلند کی تھی۔ انہوں نے باسط علی کے ہمراہ جنوبی افریقہ کے دورے کے دوران اچانک ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ ایسے ماحول میں مزید کرکٹ نہیں کھیل سکتے۔ راشد لطیف کا شمار پاکستان کے بہترین وکٹ کیپرز میں ہوتا ہے اور انہیں کرکٹ میں دیانتداری اور باقی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ان کے اس اعلان کے بعد کرکٹ حلقوں میں ایک نئی بحث کا اعلان ہو چکا ہے اور ان کی کتاب کے منظر عام پر آنے کا بے صبری سے انتظار کیا جا رہا ہے، کیونکہ انکشافات نہ صرف ماضی کی کرکٹ کو بے نقاب کریں گے بلکہ موجودہ نظام پر بھی سوالات کھڑے کر سکتے ہیں۔ رومن کیتھولک چرچ کے 266ویں پوپ فرانس 88 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ وہ کافی عرصے سے پھیپھڑوں کی بیماری اور نمونیا جیسے عارضوں کا شکار تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے عید الفصح یعنی ایسٹر کے موقع پر 20 اپریل 2025 کو سینٹ پیٹرز اسکوائر میں خصوصی دعا کی قیادت کی تھی۔ ویٹیکن کے ترجمان کارڈینل کیون فیڈرل نے ان کے انتقال کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ وہ صبح 7:35 پر خال کے حقیقی سے جا ملے۔ پوپ فرانس کی آخری
آخری رسومات उनकी ख्वाहिश के मुताबिक बाल्सिका ऑफ सांता मारिया मेजोर में अदा की जाएंगी, जो कि वेंटिकन से बाहर वाक़या है। वो पहले पोप होंगे जिन्हें वेंटिकन के बाहर दफन किया जाएगा। पोप फ्रांस का असल नाम खोर्खे मारियो बर्ग्यूली था और वो अर्जेंटीना के शहर ब्यूनस आयर्स में पैदा हुए थे और 2013 में पोप मुंतखब हुए थे। वो न सिर्फ पहले लातीनी अमरीकी बल्कि पहले यसूई पापा भी थे। उनका दौर कई हवालों से यादगार रहा है। उन्होंने चर्च में इस्लाहात की कोशिश की, आजिज़ी और सादगी को फरोग दिया, समाजी इंसाफ की हमायत की और माहौलियात की बेहतरी के लिए इक़दाम उठाए। वेंटिकन की जानिब से जारी बयान में उनकी खिदमत को खराजे तहसीन पेश किया गया है और कहा गया है कि पोप फ्रांस ने अपनी पूरी जिंदगी खुदा और चर्च की खिदमत के लिए वक्फ की है। उनके इंतकाल पर न सिर्फ चर्च बल्कि दुनिया भर के करोड़ों लोग सोगवार हैं। इसराइल ने गजा में जुल्म और बर्बरियत की तमाम हदें पार कर दी हैं और ताज़ा हमलों में मजीद 30 बेगुनाह फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया है। मुतअद्दिद अफराद जख्मी हैं, जिनमें कई की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ताज़ा हमलों में इसराइली फौज ने खान यूनस, रफा शमाली, गजाल मवासा और दीगर इलाकों को शदीद बमबारी का निशाना बनाया, जिसके नतीजे में कई रिहायशी इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी हैं। काबिल अफसोस पहलू ये है कि इसराइली फोर्सेस ने इस बार अमदादी अमले और मेडिकल टीम को भी निशाना बनाया। हमले में 15 अमदादी कारकुन शहीद हो गए, जबकि मुतअद्दिद एम्बुलेंसेस गाड़ियां तबाह कर दी गई हैं, जिसमें जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करने का अमल भी शदीद मुतासिर हुआ है। जंग के आगाज से अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 51,200 से तजावुज कर चुकी है, जबकि 1,16,869 अफराद जख्मी हो चुके हैं। इनमें बड़ी तादाद खवातीन और बच्चों की है। आलमी बरादरी की खामोशी के बावजूद इसराइल के इन इंसानियत सोच जराइम में तेजी से इजाफा हो रहा है और गजा की सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ मजीद संगीन होती जा रही है।